روى القلب ذكر الله فقه الإسلام مقبلا ولا فقه الإسلام أو كا إميسيون mi be silamaya kiti baba wala wala la aw ɲɛ nɔgɔya boro ma. تعذ به وما مثله للعبد حصنا وموئلا فقه الإسلام لا سنبغا إمام إسا كوني عذابه غادة الجزاء من ذكره متقبلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله من مال من كلات من سان بلدنا مي ايفو كبك بركة لك ترمل كوني مالا ولا ايكا يميسون لاومي فقه الإسلام مال من كلالو هالبل ما تيسا كونو لبميكرو لا سيرمي يعقوب هالبرو بتكنا كسبك كما كان سي ايما ame foli dila makabaka barkala wati be la denina komi ambere den kallo ananka imamu ani min be nyombro tilflani na wala be imam alhaj salih traouri hafizahullah abu idrissa amena foli de imam assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wala hani sodian balbe bi somadani na ka emission présenter ni ay ani lameni kala be la deni malma lameni kala lu ayano ka foko ambe anga sida urun flana le labi ka ben ayka temuma o miye siboyi kibaru kadama de ki lasnolo ebe fendoluye akela tiye amaka tiye donc ebe oduluye ole bol abe fran mako sibo ni wuri la somada ebe tayi dogra yeminu otekri baye ko jako ne tube min kala ni ko tumado tiente donc alhamdulillah ambe wole barama ka airaka salama beladenina ka iraka ka foko qur'ana fononi ka do fo ala tiba ali sallallahu ka miriya shema fononi fo ala ka bedina ka fanfe roma wala alhamdulillah ngal loni kala min fononi be amro wul fononi be ole sira ko kay kotuni ka ol barakiro fononi ka olatu pour ne pas que anu minu makran tumado ambese ka bi PJ la wati dolula anga sibokoro fol la wala ma anga sibolula wala ma anga bara la minu be duna sibolu koron komi modol be onya fola anyana nyami man tumado nanga kitidulo hali nasoro kwa ma seberi ko no meni ka kitilo inshallah taala abise ka ke sababu ye ki ibo filila o wati be la denina bara imam yana mina nasi angal nyingali luma wala mi anga sida urun fla mbad ma cedu ale ka urulike semeni timini ale koko sibombe kela ale sunu anakila fayri sir ko fe wala ale sibola donc ko o kitibedi ni alama de ni la fayri sir ko fe ka kibaro dulke o kiti kaka ka kedi ni imam bisika dusro aka fo anyana o fa fero la الحمد لله رب العالمين ثم أصلي وأسلم على عبد الخلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أمي الله تلاتنو مسامي ناكا كاني تنوي ساني واتي بلاج الله أتمنى كفا أمي صلي كسي كدان فونكا صون هرما مانو دي محمد صلى الله عليه وسلم otiminin ko amanga na milikala bela jeli fula ni wati ni kono ni kren bana kama ni kan mashallah alhamdulillah ambade mache ama fula kanyin ganna ina fo do ba fula ko shuko mi na be ke fayri sel ko fe ko yala o suku be ke suku nyina male o be suku judi don kala wolu ko son amena fin foni don kala ko manan bela jeli kan allah ni ba aw madron ame ko se don kala ko kuma maulika ni kala sabatino ni mana nunu kalbi amaina law tala feka hina wulu bela jilal bela mo kala amin rabbi amin o yan kitin ka ben o semal bela mo kala amin ni refna labe ka ko an ka donyal bela mo kala amin rabbi amin allah ni shuku mafle wati kelingen tala ka fo wati minne ko wati meta wulu ko so don kala ka wati nunu sisi naam su foro be chomina ame shuku trefof na ame shuku mashallah abela jilika ka be o ka kuma fitini min fraka naam ka yara ko wati dobe o shugo kafsani wati be
n'a fɔ hadisaw bɛ sabatila ka bɔ ciba ma alayhi salatu wasalam asdaqu ru'ya bil ashar suko ɲɛnama fanba bɛ kɛ do tilamali kubayla subh a bɛ kɛ ka kɔn fayiri seli ɲɛ sabu waati la ni ni Alahu Taala bɛ ɲɔgɔn kunbɛn waati la fana yɔrɔ waati wele fana Ala bɛ yafa ka jɔn ma waati ninnu kɔnɔ hinɛ waati wele olu kosɔn hadisa nanaw kan hadisa min fana hadisa sabatunu wele wa faqahu zahabi ala tashihi kadhalika al-hakim wa ibn hibban kayra ko hadisa sabatunu la kala ka bɔ ciba ma mais n'a fɔra ko su laban yɔrɔ an k'olu fɔ kuma kɔnɔ ni o waati min ni a ka adamaden ka suru Alahu Taala la Ibn Kayyim fana b'a fɔ a ka kitabu kɔnɔ Madari Salikin a fana b'a fɔ ten mais ni bɛna na kɛ sisan fitiri seli kɔfɛrɔ ninnu ye a ka ca la n'a b'a fɔ ma ko al-atama wa waqtu bayna al-maghrib wal isha ko waati la o tɛ kɛla suko ɲɛnama ye ka ca parce que hadisa b'an gbɛna ka bɔ waati sunɔgɔ ma fitiri waati ninnu adamaden la waati to waati ninnu ye i ka ko ɲɛnama fana kɛ waati a man ɲi o waati ninnu kɔnɔ ko na hadisa nana o kan ten dɔnnikɛlaw caman taara kan ka yɔrɔ ko waati fana tɛ waati ɲɛnama ye mɔgɔ bɛ suko ɲɛnama ye waati min kɔnɔ olu kosɔn a bɛ waati la k'an b'an yɛrɛ kɔlɔsi denmisɛnw la an b'an ka minɛnw fana an b'an kɔlɔsi an ka minɛnw fana na kɔtun sabu sɛtanaw jɛnsɛn waati le b'o waati i bɛna suko min kɛ o waati la a ka ca la o suko nin tɛ kɛ suko ɲɛnama ye o k'o fɔ sɛbɛnw kɔnɔ dɔnnikɛlaw fana k'o sabati olu kosɔn k'a bɛ kɔnna kazalika fayiri seli kɔfɛ i n'a fɔ an badenma cɛ ka ɲininkali o fana kuma la o fana kan kɔtuni ka yɔrɔ waati nin fana fayiri seli kɔfɛ yɔrɔ ninnu o bɛ gɛrɛsɛ tilan waatiw le olu kosɔn mɔgɔ sunɔgɔ waati t'o ye dɔw bɛ olu kosɔn ni mɔgɔ min solila joona ka taa ka baarakɛyɔrɔ waati ninnu kɔnɔ dɔw le bɛ kɛla tilamɔgɔ ye dɔw bɛ k'a tilamɔgɔ ye baraka la o n'a ɲɔgɔnna ninnu i n'a fɔ o sabatila ka bɔ ciba ma alayhi salatu wasalam mais n'o na yɛlɛ sɔrɔ sunɔgɔ la gɛrɛsɛw fana tilan waati le bon o tɛ adamaden ka sunɔgɔ waati fo n'a sɔrɔ ni bana b'i la ni ko dɔ b'i la sinon mɔgɔ kama tɛ ka sunɔgɔ waati i kama ka soli ka taa i ka baara kɛ parce que waati fisaman tɛ le n'o yɛrɛ kɛla Ala yɛrɛ bɛ baraka don i ka kow la bon ko suko min sunɔgɔ min fana bɛ kɛla waati la suko min fana bɛ yɛlɛ waati la a caman tɛ kɛla fana suko ɲɛnamaw fana ye kɔtun olu kosɔn suko ɲɛnama waati ɲɛnamaba min fɔla o de bɛ sufɛrɛw laban ninnu ye mais o nana kuma datu kɔtuni o ma ɲinɛ o kɔ kɔtuni ka na yira lansara seli kɔfɛrɔ o ni tire yɛrɛ kɔrɔtani fana kɔtuni a ka ca la fana suko fana tɛ kɛla suko sabatiniw ye mais o nana kuma bɛɛ ni datugu kuma kɔnɔ ka yira ko waati bɛɛ ka kan dɔ kɔni ka fisa ni dɔ ye a bɛ se ka kɛ dɔw ɲɛna ko i lala fayiri seli kɔfɛ i ka suko dɔ ka suko jugu la a dɔw bɛ se ka suko ɲɛnama le mais a caman ba le tɛ kɛla ten o ka kuma laɲini b'o le ye suko ɲɛnama bɛ se ka ye fayiri seli kɔfɛ a bɛ se ka ye fitiri ni safo cɛ a bɛ se ka ye lansara kɔfɛ a bɛ se ka ye waati nin bɛɛ kɔnɔ mais a ka ca a bɛ ye waati min kɔnɔ an k'o le fɔ nin ye olu kosɔn an bɛ kuma ni fan badenmacɛ ye waati bɛɛ ka kan mɔgɔ tɛna sɔrɔ ko waati nin na ko suko ɲɛnama tɛ i la mais a ka ca la a man ca waati nin de kɔnɔ a ka ca waati min kɔnɔ o le bɛ nin ye mais a bɛ se ka ye waati nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kuma ka bɛn waati cɔ ma an bɛna kuma kun tɛ yɔrɔ la yan bɛ k'an bɛn an semal bala mɔkɛla amina rabbi voilà donc alhamdulillah balima lamɛnnikɛla lo o tun ye an balimacɛ min ka ɲininkali kɛ fajiri seri kɔfɛ subo la o le détail dila an bɛɛ lajɛlen ma cɛ an bɛɛ tala deli hali bi an ka hɛrɛ bɛ min na k'o d'a ma ala m'o kɛla an bɛ gbɛnna ka bɔ minnu ma kan masaba ka k'an kisi ka bɔ ma waati bɛɛ lajɛlen ala m'o kɛla imam an ka ɲininkali joona bɛ na kɛ an ka sigida wolonfilanan nin na ka bɛn min ma o le bɛ na kɛ tuma don adamaden dɔw bɛ yen wala olu bɛ wuya fɔ la wala ka wuya fɔ subo kɔrɔfɔli waati la walama minnu yɛrɛ bɛ subo yɛrɛ kɛla olu fana bɛ wuya fana nin fɔ la est-ce que ni adamaden kɛli ka wuya dɔ labɛn ka bɛn subo dɔ ma i bɛ jurumu sɔrɔ i tɛ jurumu sɔrɔ walama a yɛrɛ bɛ bɛn ou bien a tɛ bɛn voilà donc an b'a fɛ ka o kiti lɔn imam inchallah an b'an ka tɔbibu fo la n'o don an ka dɔtɔrɔ ye alhamdulillah ɲininkali a b'a place la Allahu akbar sabu an ka waati ninnu kɔnɔ an ka yɛrɛ an ko fɛn fitinaba fila min ni a b'a adamaden fitina a dɔ bɛ kɔrɔti ye mashallah a dɔ fana bɛ suko ye a fitina yɔrɔ dɔ le bɛ nin n'an bɛna an daburu a kan Allahu akbar nkalontigɛlaw cɛla an ka waati ninnu kɔnɔ ka ma sɔrɔ suko fanfɛrɛ la olu kosɔn suko ka nkalon tigɛ a kɔnɔ kabiratu min al-kabairi dhunub Allahu akbar dɔnnikɛlaw fɛ jurumubaba min kofɔla a bɛ don a kɔnɔ jurumubaba min fɔla a ka ca sabu jurumu n'a fɔla ko kabira jurumu jurumu fɛn fɛn n'a a kɔfɛra ni jangata le bɛ yen ko ne ka nin kɛ k'i bɛna jangata sɔrɔ a kɔfɛ ou bien danga le b'a la dɔnnikɛlaw ka kuma khulasa fɔ nin na o le b'o ye parce que o ma hakɛya fɔ
hakɛya ninnu fɔla hakɛya ko dɔ ko 70 dɔ ko ka ca n'o ye dɔ ko ka t'o sɔrɔ la mais dɔnnikɛlaw nana kayida dɔw sigi jurumu fɛn fɛn n'a fɔla ko jurumu ninnu kɔfɛ jangata le bɛ yen halaki le bɛ yen danga le bɛ yen a bɛɛ bɛ fɔ o ma ko jurumubabaw u ka kayida min se o le b'o ye jurumisɛnw bɛ yen jurumu kumabaw bɛ yen i n'a fɔ kuranna bɛ kumana cogoya min na filɛli min ni b'an sɔrɔ la olu bɛ kɔntola jurumisɛnw de ye i n'a fɔ suratu najm ma fɔla allazina yajtanibuna al-kabaira isma wal fawahisha illa laman mais jurumubaba ninnu k'olu kɔnte olu laban bɛ jangataw le nkalontigɛ nin b'a la ka nkalon tɛ suko la a bɛ kɔnte a kɔnɔ olu kosɔn nkalontigɛ ninnu nkalon bɛ tilan a bɛ tilan ka taa tilayɔrɔ dama dama ka nkalon la Alahu Taala la o bɛ yen ka nkalon la ci b'a la ka fanɛ tɛ k'a la ci b'a la ka wuya la ci b'a la o ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ don da kelen fana fɛ kedalika ka nkalon fana la muminu kan maa ko min kɛ k'o nkalon la o la kɛrɛnkɛrɛnmɔrɔ musow ka yamoya la n'a ɲɔgɔnnaw o fana bɛ jurumubabaw ye dɛ i ɲama ye foyi ka kuma dɔ latigɛ ten k'a fɔ wala jurumubabaw le yan non k'an b'an yɛrɛ kɔrɔsa la mais suko yɛrɛ fana kɔnɔ ɲina ma k'ale kɔnɔ n'i nana nkalon fana tɛ suko la fana o jurumu fana ka bon sabu i ka nkalon la jɔnni la i ka nkalon la Alahu Taala la parce que i k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko Ala ka fɛn dɔ yirili la k'a sɔrɔ Ala m'o yirili la hele n'Ala le bɛ kɛrɛ la sisan parce que i ka nkalon la adamadenw la o bɛ yen mais ka nkalon la Ala yɛrɛ la dɔnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛnna k'o jurumu ka bon n'a bɛɛ ye i n'a fɔ dɔw b'a yɛlɛ an b'a yɛlɛ waati dɔ la denkuli yɔrɔw la dɔw bɛ sin k'a fɔ a ko Ala yɛrɛ ma fɔ kuranɛ kɔnɔ ten wa ko Ala ma fɔ ten wa ka nkalon kuma k'i ta kuma diya fɛ ka kuma dɔ fɔ walahi an ka ma k'an yɛrɛ kɔlɔsi a ta dɔnnikɛlaw n'o bɛna kuma kiri dɔ kan u b'a ɲɛɲini de fɔlɔ Ala kumakan de wa surtout ni ne yɛrɛ dɛn bɛ Ala ma adamaden nkalon bɛ se ka adamaden sɔrɔ waati dɔ la mais ka nkalon la Alahu Taala la o faniya façon ninnu u ya façon ninnu hali bi k'an ta ka bɔ Mali bala m'o kɛra olu kosɔn hadisa nana ka bɔ Bukari kɔnɔ ka bɔ nkalontigɛ ma suko la ko caman na Ala b'a fɔ a tigilamɔgɔ ɲɛna maa min k'a fɔ k'ale ka n'e suko la a ma ɲi Ala b'a yamaruya k'a bɛ finikisɛ 2 tugu ɲɔgɔn na Ala bɛ yiriden 2 a b'a bɔ ɲɔgɔn na k'a b'a tugu ɲɔgɔn na ale tɛ se ka tugu ɲɔgɔn na n'a dun ma se mun de bɛna kɛ jangata b'a kɔfɛ olu kosɔn a bɛ n'an fɛ k'an b'an yɛrɛ kɔlɔsi babu ninnu kɔnɔ ka nkalon da Alahu Taala la olu kosɔn kojugu bali hata a bɛ kɛla an ka waati ninnu suko yɛrɛ dɔrɔn sa tɛ o nafolo t'u fana waati dɔ bɛ nkalon da Ala la Ala ka nafolo di ma se b'ile ye ko non ko bi ka gɛlɛn ne ma dɛ ni silamɛya diinɛ ni dɛmɛ dɔw nana a fɔ ɲɛna ko min bɛ a ɲɛfɔ ɲinɛ mais ile bɛ yɛrɛ ka Ala ka hɛrɛba min k'i ma i bɛ tila ko tun ka nkalon da Ala a ko wala denbaya fufu ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na fufu tɛ n bolo ele ma nkalon sɔrɔ k'Ala m'o gɛlɛya fɔ Alahu Taala olu kosɔn nkalontigɛ dɔw bɛ yen a ma ɲi kɛrɛnkɛrɛn ma ka nkalon da Alahu Taala la a dɔw b'o ye kɔtuni ni ka nkalon da ci b'a la o fana bɛ tugu a la ka nkalon da i badema silamɛ ɲɔgɔn na fana o bɛ don a kɔnɔ olu kosɔn an b'an janto o yɔrɔ ninnu na a ta diinɛ buruma diinɛ kumana nin bɛɛ lajɛlen kan an tɛ sugo dɔw fabriquer ko ne bɛ dawa kɛlɛ la n bɛna mɔgɔw wele ka na diinɛ la ni ka nin nkalon tɛ k'a fabriquer ko ka ni sugo la ka kɛ tan n bɛna kɛ sababu ye ka mɔgɔw sɔrɔ hali n'a sɔrɔ n'i bɛ mɔgɔw le wurula ka na la i t'o nkalon i t'o tɛgɛla sugo la ko ne ka ni sugo la kɛrɛsa bɛ ta bɛ ta n'i k'o kɛ caman la i bɛna kungoya sɔrɔ nka dɔnnikɛlaw kumana nin bɛɛ lajɛlen kan a ta welelikɛlaw dawakɛlaw parce que dɔw bɛna fɔ ko ne b'a kɛlɛ le mun kosɔn o bɛ se k'a la sɔsɔ dabila ni ka nin fɔ a tigilamɔgɔ ɲɛna n k'a ye ta kɛ ta la ko kama tɛ ka kɛlen bana ka bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ma olu kosɔn don dɔ kɛla dɔ nana Ibn Sirin fɛ ale tun b'an ka dɔnnikɛlaba de ye n'i bɛ fɛ ka kisa nin sɔrɔ Siyar A'lam Nubala a bɛ kisa nin bɛ sɔrɔ a kɔnɔ k'ale sukola ka ye Al-Qada minɛn de o k'a labɛn o bɛ ji joona joona o kun b'o ka ji min a kɔnɔ o b'a labɛn ni bɔgɔda i n'a fɔ nin yɔrɔ a bɛ labɛn k'a kɛ n'o fɛn façon de ye ji bɛ k'a kɔnɔ i bɛ ji yɛlɛma verre kɔnɔ k'a min sisan ko o le ci la cɛnni ko don k'ale ka ye sukola ale buru kun b'o le ye ale buru yɛlɛmana ka kɛ o le sukola ka kɛ o minɛn de ye minɛn nin fana cila buru Ibn Sirin ko i fara fani tigɛ la parce que suko dɔw bɛ n'a fɔla dɔnnikɛlaw b'a lɔn nin tɛ cɛ suko ye nin bɛ muso suko le nin bɛ denmisɛn suko le o b'a suko bɛɛ lɔn o b'a lɔn denmisɛn mɔgɔ dɔ bɛ suko dɔ fana bɛ kɛ i den ka suko le donc olu kosɔn classement b'a la a classement fanga ka bon ka tɛmɛ n'i ko bɛ suko kɔrɔfɔ waati dɔ la olu kosɔn kayidaw ka ca ka tɛmɛ an bɛna se nin kayidaw ninnu ma i bɛ suko dɔ ye ko dɔ t'ale ka sɔrɔ nin t'ale olu kosɔn kɔrɔ kelen tɛ dira ale ma waati dɔ mais u bɛ kumaba de tɔmɔ k'a di sisan a ko ale ko suko ni Ibn Sirin ko k'e ka fanɛ tɛ ko sinna Alahu Taala ye sisan mais ko i bɛ nin fɔ la n'a kɛla ten i muso bɛna ji den na mais i muso bɛna fatu a tɛna si sɔrɔ a bɔla kɛnɛma a ko non ko ne ma fɔ i suko la ko n ka kuma ale fɔ ten dɔrɔn karamɔgɔcɛ k'a fɔ cogo min na a bɛ ten de karamɔgɔcɛ fana k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko cɛ nin a ka nkalon tigɛ mais a bɛna kɛ ten de
a muso a fana jigila fana ka den sɔrɔ muso ma si sɔrɔ muso ni fatula olu kosɔn an bɛ kuma datuguni kan o yɔrɔ na nkalontigɛ nin na an ka dinɛ burufura min bɛ yen an tɛ dinɛmɔgɔ si nɛni na parce que an bɛ thème nin kɔnɔ nin surtout akida an bɛna bori côté bɛɛ kan a bɛ bolila fɛn bɛɛ de kan fɛn tɛ yen an ka dinɛ ko bɛɛ bɛ don a kɔnɔ olu kosɔn dɔw bɛna fɔ ko nin bɛ kuma sira kan waati dɔ la a bɛ kuma dɔw kan waati dɔ a bɛ kuma firikaw kan i n'a fɔ an bademacɛ Mɔlamin Kamara ale ka thème de b'o ye ale bɛ donna nin bɛɛ kɔnɔ olu kosɔn waati dɔ an m'an yɛrɛ o yɔrɔ nin na parce que akida ala wasani olu kosɔn dinɛ burufara dɔw bɛ yen an tɛ mɔgɔ nɛni na parce que o bɛ ni kalan b'o de fɔ la o bɛ ni kalan an b'o de fɔ la i n'a fɔ dinɛ burufara dɔw bɛ yen a to kɔnɔ an balimaw le n'o ka sira bila yɔrɔ min na fo k'olu fɔ an tɛ teriya sa o dɔw bɛ yen o ka ca an ka waati nin kɔnɔ n'o bɛ sufiw ye a dɔw bɛ tijaniw fana ye olu ko ka suko k'a fabriquer k'a kɛ dinɛ yɔrɔ dɔ ye ni yɛrɛ nana juguya yɛrɛ o k'a bila Kuranɛ ni hadisa ɲɛfɛ mɔgɔ lasina kosɛbɛ olu kosɔn Sheikh Islam Taimiya olu kumana nin bɛɛ lajɛlen kan ko an ka dinɛ tɛ sigila suko kan dɔw bɛ nkalon fabriquer n'a ɲɔgɔnnaw i n'a fɔ an k'a fɔ waati dɔw la ko Ibn Arab an ka kuma bɛ nana sama ale tun bɛ sufiw ka ɲɛmɔgɔba dɔ le ye n'a ka kitabu dɔ walafi kitabu dɔ ko Fusulul Hukum a ko walafi foyi tɛ dɛ sukokanw le ka ca la ko kibale k'ale yamaruya k'a b'o kitabu nin labɛn ni sera o kitabu nin kɔnɔ i bɛna taa kuma caman sɔrɔ a kɔnɔ dɔnnikɛlaw ka kuma ninnu tɛntɛn ka taa ye kafiriyakanw le kumaw le ni bɔla sira kan fo a b'a fɔra kuma dɔ yɔrɔ dɔ la n'i bɛ fɛ ka kuma don Alahu Taala la k'i bɛ to ka nin dɔgɔnin kan Rabbi arini anzur ilayk ko ci b'ale k'o fɔ ale ɲɛna suko kɔnɔ k'i b'o ko fɔ ka caya n'o bɔ yɛrɛ la k'an ka ma k'an yɛrɛ kɔlɔsi olu kosɔn dɔnnikɛlaw ma d'aw ma la a bɛ fɔ dɔw ma ko Shatibi ale fana kumana kan ko tuni a ko jamakuru dɔw sɔrɔla olu ko ka dinɛ dɛn o sukokan ninnu de ma n'o bɛ tali kɛ waati dɔw la o bɛ toli kɛ waati dɔw la silamɛya hadiw la silamɛya sariyaw la olu kosɔn an bɛ nin fɔ bɛɛ lajɛlen na an b'an janto o yɔrɔ la olu kosɔn an bɛ kisa kelen fɔ ka kuma kuncɛ o yɔrɔ la a kɛla don dɔ la masa dɔ tun bɛ yen k'ale sugula ka kɔrɔfɔ sugu kɔrɔfɔla min ye olu kosɔn bɛɛ tɛ sugo kɔrɔfɔla dɔw bɛ yen o bɛ kɛ fitina ye ka mɔgɔ ni mɔgɔ bɔ ɲɔgɔn na ka famiw fara ɲɔgɔn na ka furuw sa parce que ni sugu dɔ tala ale bɛ se ka kɔrɔ kelen ta ka dɔ juger n'a ye i n'a fɔ waati dɔ an ka sugu dɔ fɔ ten an ko sugu nin kɔnɔ dɔ sugula a b'a la ka ɲɛni k'a tɛgɛ la na sugu kɔrɔfɔla ka nin fɔ ko muso min b'a bolo k'a ka ca la a bɛ kɛ zimaram de ye ko furu kama tɛ mais a wulila ka recherche kɛ ka taa sɔrɔ a bɛ ten de mais ni mɔgɔ dɔ wulila sisan ale b'a fɔ a ko non ko ni ka kɛ ten ni muso furu sa non a bɛ bɛn hataw kɔnɔ olu kosɔn dɔnnikɛlaw bɛ kɔrɔ de b'a la bɛɛ kan kɔrɔ tɛ se ka kɛ kelen waati dɔ la kɔrɔ bɛ bɛn waati dɔ la a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ olu kosɔn ale taara sugu kɔrɔfɔ ni ɲinɛ masakɛ ka sugu min ye nin sugu ni kɔrɔfɔla e tun b'a kɔrɔ lɔn ale ko ko mɔgɔ dɔ b'i ka jamakuru la mɔgɔ ɲɛnama tɛ a bɛna na i ma a bɛna yuzhiri tɔa a bɛna yira ko a b'i kan na bato la a b'i fɛ mais a t'i fɛ o kɛla cɛ dɔ nana bɔ ale kan k'ala ko sugu kɔrɔfɔla kanu fɛ k'ole bɛ nin n'a ka cɛ min na k'u bɛ taa cɛ faga dɔnnikɛla dɔ bɛ ale ko ko cɛ ka mun de kɛ ko non ko n ka sugu dɔ de kɛ n k'a fɔ dɔnnikɛla dɔ ye a ko mɔgɔ fɔlɔ min bɛna dun kan a bɛ taa ko mɔgɔ ɲɛnama tɛ k'olu ko sɔngɔ min t'a fɔ ale ko k'a bɛ ko ala ka timi a ko jɔn ka fɔ ɲinɛ ko e ka sugu min ka sugu min ye nin Sayidina Ibrahima ka sugu ɲɔgɔnna tɛ k'a fɔ ko i bɛ mɔgɔw faga mɔgɔ min fana ka sugu kɔrɔfɔ ɲinɛ a to ko Sayidina Yusufa n'ale bɛnna a se ma min y'a faamuya parce que sugu kɔrɔfɔla waati dɔ a bɛ bɛn a se ma waati dɔ la a bɛ fɔ a se kɔ a bɛ fɔ la olu kosɔn an bɛ nin fɔ bɛɛ ɲɛna olu yɔrɔ la waati dɔ o bɛ bɛn sen ma yɔrɔ dɔ la o bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais kayida dɔw bɛ yen ni tugula o kayida ninnu kɔ a ka ca la Ala b'i dɛmɛ sugu kɔrɔfɔla an bɛna se o kayida ninnu ma an ka kuma nataw la wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah balima laminikɛla lu amra sibo lon sɛnɛ ka yira k'a fɔ ko ja ko sibo adamaden man ka wuya fɔ a la tuma dɔ ne ka wuya fɔ laɲini a bɛna tiɲɛ et puis a bɛna i bila danger le fana na min fana ni fanga ka bon donc an bɛɛ lajɛlen ka cɛ ka kisa mɛ sisan an bɛ tila de k'an bɛɛ lajɛlen suturala mɔ kɛla imam an ka ɲininkali filanan bɛ min ye sɛnɛ o de bɛ est-ce que an bɛ akida ta fanfɛ yɔrɔ de la adamaden bɛ se ka hakika yɛrɛ sɔrɔ est-ce que ka adamaden ni ɲɛnɛma ni ani sulu nilu tuma dɔw olu bɛ se ka ɲaami ɲɔgɔn na wa voilà mɔgɔ bɛ se ka o ye sunɔgɔ sibo buru ma i n'a fɔ mɔgɔ ɲɛnama ni ani misala olu bɛna don ɲɔgɔn na n'o dɔ kɛla o bɛ jumɛn de yira la bon ni an bɛ se ka sira jumɛn de fana ta o waati inshallah
alhamdulillah amanga tobibi fula mashallah ɲiningani ni kalo ko ɲiningani fila ɲɔgɔn kɔnɔ bɛɛ bɛ kelen de ye yala niw ka bɛnɲɔgɔnya suko la maa min fatula ni ma mɛn ɲɛnamaya la o kiiti bɛ di yala hakika le wa a filɛ ko n'o kɛla fana a bɛ mun de fana yira ko tun n'a kɛla hakika ye a bɛ mun de fana yira ko tun olu kosɔn dɔnnikɛlaw kumana kan an bɛna a fɔlɔ ta inshallah niw ka bɛnni dɔnnikɛlaw kumana nin bɛɛ lajɛlen kan olu kosɔn ka yira sunna kitabu kumana kan an ka kurana kumana kan sunna kitabu kumana kan an ka imambaw fana kumana kan ibn kayyim ni sera ka kitabu la a bɛ fɔ ma ko arro ale fana ka babu dɔ kɛrɛnkɛrɛn nin ma ibn kayyim ka kitabu la a bɛ fɔ ma ko arro ale ko yala ko niw bɛ ɲɔgɔn kunbɛn wa a fana ka jaabi di ko masala le a ka ca niw bɛ ɲɔgɔn kunbɛn tabatɔ ni ale ma mɛn ɲɛnamaya la o ka dalila dɔw mu y'o ka kuranaya dɔ ta ala b'a fɔ aya nin kɔnɔ Allah yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun Allahu akbar ako ala le be nin be kala nin ka ko be wala liburu tabaton ni ale ni ma mɛn ɲɛnamaya la nin be wala liburu Allahu akbar yanu cɛ ama yira ngo nin tɛ sala fo mo bole fam ha olu ko sombo do dona islamia kono o ka ko be ko be na fa ko de ko wallahi ale ba Allah taala tanu kwale tisina fukusiye fente ni be se ga ni fa ko te ala mo fenda Allahu akbar ko meleke be na ni takata ni meleke be ni takata ale tisi abe farkuro le fala no feni te ni be se ga ni fa meleke te se adama de se farkuro koni ni mu chile la farkuro le be sala ni me bola katala fe ala kelen be se ga ni fa olu korole ka ta sayidina adam ma fo kana sisi sama ni mun be gaden ni Allahu akbar du korole be farko dom ka ban pew mais ni gaden malaw tala fe na amini famna ni aya ni kono parce que ni te sala bon ale tabato ni ale nyinama ni o be ta nyom be korona ya ko sabati ni ndo be fatu suno watila ni itlala ko tun sonla ni me ko seyma bon aya ni kono ka sidadu shamakala na fo la aya fo la doni galo be na kana aya ni tafsiri ke olu kosɔn ibn abbas ale ka aya nin ta ka aya nin tafsiri ka ko de ko aya nin kumala sunna buruma ko a b'a yɛrɛ la ko ɲɛnama ale ni su ni o bɛ ɲɔgɔn bɛnna ibn abbas ka fɔ ka kuma kɔnɔ ten kazalika ibn kayyim fana a kɔsara ka daliya gbɛrɛw fana di ko tuni ka yɛrɛ ko niw bɛ ɲɔgɔn kun bɛnna na siga t'a la niw bɛ ɲɔgɔn kun bɛnna a tabatɔ niw olu kosɔn i bɛ mɔgɔ dɔw satɔ n'a sara ka bɛ i bara ka mɔgɔ dɔ ye suko la ko bɛ kɛ siga t'o la o b'o sabati la olu kosɔn kisa dɔ bɛ yen kisa na bɛ lakari la Seydina Usman de ka suko kɛ don dɔ la suko nin kɔnɔ k'a ye a bɛ sunna fitina waati le fana ko tuni na wula ka fɔ a muso in ko ni fitina ne tɛna bɔ fitina na ne bɛna faga parce que Usman kana tigɛla ka to kuranna karan na maa min fana k'a faga o daminɛ ka taa silamɛw ma ka cɛ to kuranna karan na ka bɔngɔfɔrɔ sɔgɔ a muso nana a muso yɛrɛ ka muru na ni k'a kɛ sa karamɔgɔ ɲuman ko le ka muso kumaniw tigɛ mais bɛɛ la o ma cɛ nin to yen o taara kana tɛ fo kuranna joli yɛrɛ sela kuranna yɛrɛ ma mɔgɔ min ka kɛ kafiru tɛ o b'a yira ko hali bi k'an kisi fitina ma hali bala m'o kɛ la mais ale ka suko yan'o bɛ kɛ a ka suko dɔ le ye a ka fɔ muso in ko ne kɔni ne tɛna bɔ fitina nin kɔnɔ a ko n'a muso fana k'a nisɔndiya a ko mais ko ne ka ciba ye suko la o b'a yira ko tabatɔ bɛ la ka sɔrɔ ciba fatula min na ko n ka ciba ye n ka alayhi salam n ka abaka fana ye ale n'u ma radiyallahu ta'ala anhu ma ko n k'o fila ye suko la o nana an fo o k'a fɔ n ɲɛna ko n bɛ taa sun tigɛ o fɛ ko ne ka ni kɔrɔ min yala kɔrɔ n ta waati bana ka ban fi nana kala ten olu kosɔn dɔnnikɛla dɔ nana fɔ ale ɲɛna muso dɔ de k'ale sukola k'a ye a cɛ nana fo cɛ sala a mɛnna a cɛ badenmaw fana mɔgɔ 7 ɲɔgɔn na o fatula ka la cɛ yɛrɛ kan a nana fɔ ɲɛna ko ko ale k'a ye su fɛ a cɛ nana fo o ni a badenmaw o bɛna bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a fana ye tarawele bilasira a wula ka kɔrɔfɔ sugukɔla ale kɔni ka dɔw kɛ mais ale kɔni ka kɔrɔlɔn a ma parce que a tɛ fɛ ka musokɔrɔba jigi tigɛ a kalon ko dɔ bɛ yen a kalon ko kɔrɔ b'a la musokɔrɔba ka waati nɔgɔyala ka ban mais mɔgɔ t'o kɔrɔfɔla ɲini o rɔ parce que n'a kɛla a bɛ kɛ sababu ye k'a jigi tigɛ na ko ko dɔw kɛ tabatɔw ye f'i la n'a kɛla ten parce que kisa bɛ bɔ ɲɔgɔn ma musokɔrɔba ale fana ala fana ka a kɛ ten a taara n'o ka ɲɔgɔn ye fana ye kɔ tuguni dɔnnikɛlaw fana bɛ kiti min fɔla la basi t'a la o ka ɲɔgɔn yeli o bɛ hɛrɛ le ye
dɔ tɛna jate ko ko nka ye suko la nin ko jugu dɔ le parce que an k'a faamu kuma kɔnɔ ko bɛ ɲɔgɔn ye la donc n'o ka ɲɔgɔn fana ye kɔtuni basi t'a la mɔgɔw fana ka yeli bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mɔgɔ dɔ bɛ se k'a ka ɲɛnamaya k'a ka tabatɔ dɔn a ta ye mais dɔ bɛ to k'a ka tabatɔ ye ka caya bon olu yeli ninnu donc dɔnnikɛlaw fɛ a bɛɛ kɔrɔ ka di surtout ni nana tabatɔ yɛrɛ ye sawura ɲɛnama la kɔrɔ bɔrɛ t'a la ni ka a bɛ yɔrɔ ko la a bɛ nisɔndiya la a bɛ fani ɲɛnama la kɔrɔ ka di o kɔrɔ la a bɛ lahala ɲɛnama la mais ni nana tabatɔ ye waati dɔrɔn a tɛ lahala ɲɛnama la dɔw bɛ hami ko ko n ka tabatɔ ye lahala min na nin walahi a lahala cɛ man ɲi a bɛ hami a b'a jate ko a ka tabatɔ b'o lahala kelen de la o de kosɔn dɔnnikɛlaw fana ka kuma dɔ fɔ yɔrɔ nin na ma olu kosɔn n'an k'an ka diinɛ ye kayida dɔw de sini bɛ yen ma fɔ muwafaka ma fɔ mukhalafa ciba b'a fɔ hadisa dɔ kɔnɔ ale sɔrɔ dɔ san ko sɛtina tɛ se k'a yɛrɛ yirima ka k'ale ye ni ka ciba ye chocolat ye k'ale yɛrɛ le bon o kuma nin kɔnɔ an b'a faamuna sɛtina bɛ se k'a yɛrɛ bila mɔgɔ wɛrɛ sawura la a bɛ se k'a yɛrɛ bila i den sawura la ka na i ma a bɛ se k'a yɛrɛ bila i fa sawura la ka na a bɛ se k'a yɛrɛ bila mɔgɔ wɛrɛ sawura la mais a bɛ nin kɛlɛ le kɛ i hami dɔnnikɛla bɛ nin fɔlɔ la n'a ka yɛrɛ bila sawuratɔ la ka na i bamuso sawura la i fa sawura la ka na i ni ne ka i bɛ hami a t'an fa kɛ baba bɔ ye sawura nani wala sawura cɛ ka jugu a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan a bɛ se ka kɛ waati sɛtina b'a yɛrɛ ma ka bila o sawura nin na an b'o faamuya hadisa nin kɔnɔ olu kosɔn a bɛ kɛ dɔw fana ye ni ne ka su ye ka ban ale yɛrɛ bɛna sa dɔw b'a fɔ n ka tabatɔ nin bɛna sa k'a sɔrɔ o tɛ a bɛ se ka kɛ i b'a ye i bɛ si caman sɔrɔ a kɔfɛ dɛ fini yɛrɛ fana bɛ kabanako ye fana ni dɔnnikɛlaw b'a fɔ la tabatɔ yeli suko la waati dɔ a bɛ fɛn dɔw fɔ waati dɔ la a bɛ kɛ ten fana i n'a fɔ caman ye la i bɛ tabatɔ a b'a fɔ ko n ka juru bɛ kɛrisa la ma k'a ma se ka juru nin sara i t'a juru nin kɔ walahi a caman fana bɛ taa kɛ ten juru bɛ taa sɔrɔ a bɛ mɔgɔ dɔ kibara ko n ka fɛn dɔ tora yɔrɔ dɔ la kɛrisa la o b'a yira ko niw bɛ ɲɔgɔn ye la bon a ko dɔ kun tora ni dɔ cɛ a ma se k'a fɔ mɔgɔ dɔ in na fatula ala y'a ka hinɛ kosɔn an ko suko walahi kabakoba caman kɔnɔ an bɛn'o ye kuma nataw la n'a ma se k'o fɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ala bɛ fɛ k'o hɛrɛ nin dɔ kɛ ala b'a bila suko la a bɛ se k'a fɔ dɔ ka juru fana bɛ na peut-être ala bɛ fɛ ka tora dɔ b'a kan waati dɔ la olu kosɔn ni juru ma sara tilamɔgɔ bɛ tora sɔrɔ la waati dɔ bɛ ko dɔ b'a la ala bɛ se k'a la mɔgɔ dɔ ɲɛ kan n'u tilamɔgɔ fana ka ye ale fana bɛ taa renseignement ta la n'a fana ka renseignement ta la caman kɔni bɛ bɛn n'a se ma caman bɛ bɛn n'a se ma olu kosɔn ni bɛ yɛlɛ olu ma olu bɛ tiɲɛ sori olu bɛna fɛn caman caman min fɔ a caman bɛ n'aw se ma mais waati dɔ la sɛtina fana bɛ ɲamina la olu kosɔn détail dɔw b'a la an bɛna ni ala tala sɔnna waati natɔ la inshallah donc alhamdulillah malima laminikɛla an bɛra lɔn sisan ja ni ɲɛnama ani nimisani olu bɛ se ka ɲɔgɔn bɛɛ inshallah taala mama an ka ɲininkali sabanan bɛ min ye sisan est ce que a bɛ se ka bɛn mɔgɔw ye waati dɔ la a bɛ se ka kɛ alimami ye ou bien a tɛ kɛ alimami yɛrɛ ye ni fayiri seli bana tɛ kɔrɔ a bɛ wuli walama ni seli waati dɔ banna a bɛ wuli ka ɲininkali kɛ ko jɛnɛ ka sibo ye bi ka sibo yɛrɛ ɲini mɔgɔw fɛ ko bi lon na jɛnɛ sibo la bi voilà est ce que o bɛ se ka daha wa alhamdulillah an b'an ka imamu fula suko ɲininkali kɛ suko la parce que an bɛ diinɛ min kan an bɛ baara kɛ ni dalili ye wallahi ni ka ko dɔ b'i yɛrɛ la ka kɛ i bɛna kɔrɔbɔ don dɔ la siga t'o la kosɔn n'i bɛ kuma waati dɔ la i bɛ kuma ni hakika ye suko ɲininkali kɛli suko la parce que suko waati dɔ la ni mɔgɔ dɔ nana fɔ i ɲɛna i bɛ nafa caman sɔrɔ la mɔgɔ bɛ hikima caman sɔrɔ la ile yɛrɛ bɛ ni ye la mɔgɔ bɛ na ni ye kana fɔ i ɲɛna dɔw b'a fɔ ne suko la na waati dɔ kala ta olu kosɔn dɔw bɛ ale bɛ sɛbɛn dɔw labɛn caman k'u ka sɛbɛn labɛn n'o de ye mɔgɔ ka hikima min sɔrɔ a b'o fara ale yɛrɛ ta kan olu kosɔn lon dɔ la ciba tun b'a kɛ ka caya ale sɔrɔ dɔ salam ni fayiri seli banna waati dɔ la nafa bɛ la ka la bukari kɔnɔ a bɛ ɲininkali kɛ misiri kɔnɔ ko jɔnni yala jɔnni ka suko dɔ ye waati nin kɔnɔ a bɛna taa hadisa nin sɔrɔ bukari la ale ni muslim kɔnɔ ciba yɛrɛ tun bɛ ɲɛsin mɔgɔ ma fayiri seli kɔfɛ a tun b'o kɛla waati dɔw la o b'a yira ko basi t'a la ni maa min fana k'o kɛ mais a b'o kɛla le mun kosɔn a bɛ se ka nafa dɔ sɔrɔ mɔgɔ dɔ b'a fɔ n sukola na an bɛ se ka nafa dɔ sɔrɔ o bɛ ciba yɛrɛ ka ɲɛnamaya ye ale sɔrɔ a tun b'o kɛla ni sera hadisa bɛ sumara bonjoni ale bɛ hadisa lakari la ka bɔ ciba ma ale sɔrɔ dɔ sara tun bɛ ɲɛsin mɔgɔw ma ka ɲininkali ko jɔnni ka suko dɔ ye sufɛ mais waati dɔ la o b'a yira la ko dɔnnikɛlaw ka dala dɔ ta nin kɔnɔ k'a bɛ bɛn mɔgɔ bɛ se ka suko kɔrɔfɔ yɔrɔ nin na ka bɛn dala nin kosɔn fi waati fana la kɔtuni waati min fana ka ɲi ni waati fana ye kɔtuni o ye waati ye sɔgɔmada waati ye
o fana kɔrɔ o kaɲi kosɛbɛ sugo kɔrɔfɔ la maa min n'o ka baara bɛ sugo kɔrɔfɔ la an kɔni ma an seko le kɛla sinon sugo kɔrɔfɔlaw bɛ dugu nin kɔnɔ yan an yɛrɛ ka lɔnniya tɛ se ka ma don la o dugu nin bɛ yen mais kɔni kuma n'a fɔ cogoya la an bɛ kuma fɔ an bɛ n'i bɛ kɛnɛ kan an b'o de fɔ la sinon mɔgɔ bɛ yen ni place nin ka bon fana lɔnniya fana b'o la ka tɛmɛ ne yɛrɛ ta kan sisan o kuma nin kɔnɔ sisan n'an nana disa nin ma filɛ ka taa yɛrɛ sugo kɔrɔfɔ waati ɲɛnama o b'o waati nin de ye fayiri seli kɔfɛ ciba kun wele kala min ɲɛsin mɔgɔw ma ka sugo fana kɔrɔfɔ mɔgɔw ɲini olu kosɔn dɔw sugo la o nana fɔ ciba ciba kun bɛ Ibn Abbas ko waati la ale kun bɛ nisɔndiya f'ale yɛrɛ kun ma ɲini Ala fɛ Ala i bɛ to ka sugo ɲɛnama yira ne fana bɛ fɛ ka taa si ciba kɛrɛfɛ ciba bɛ n ka sugo kɔrɔfɔ parce que kuma natala Ala ta ale t'o yila a b'a ɲini ale bɛ to k'o nata waati bɛɛ mun kosɔn mɔgɔw bɛ dɔw bɛ sugo min fɔla ni ciba b'a kɔrɔfɔ la ale fana bɛ sugo dɔ ye mɔgɔw bɛ se k'a kɔrɔfɔ ale ɲini cogo o tola la olu la Ibn Abbas yɛrɛ nana sugo ye o y'a sɔrɔ Ibn Abbas a b'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko a y'a sɔrɔ ale tun bɛ lala misiri kɔnɔ a y'a sɔrɔ waati la a bɛ lala misiri kɔnɔ ale bɛ kanbere li ale tun bɛ kanbere a ma furu kɛ tun bɛ lala misiri kɔnɔ olu kosɔn ka yira cɛkɔnɔ ka sabatiyɔrɔ fanba olu ye kama ka kɛ misiri kɔnɔ ni kisa nin kɔnɔ o y'a sɔrɔ a ma furu kɛ ban bon n'a tora misiri kɔnɔ ka ni ɲanafin donna la ka ca a bɛna tu fɛ kɛ sisan k'a yɛrɛ bɔ cɛkɔnɔya la o ka jija ka misiri yɔrɔ ɲini k'i ma fa misiri kɔnɔ an b'o faamuna a disa nin kɔnɔ parce que ale ko ale tun bɛ kuma furu kɛ ban n'ale tun bɛ lala misiri la furu nana kɛ sisan alhamdulillah a ka bon ɲina yɛrɛ ye an b'a fɔ cɛkɔnɔ bɛ yen ko ka yɛrɛma misiri la o fana ni ka fisa brɛbrɛ kɛ donc an bɛ o message di la cɛkɔna bɛɛ lajɛlen ma voilà i jija Ala wele caman kɛ ka dɔw caman kɛ caman bɛ se k'a kɛra inflation an bɛ fana ni ka série ye continuer a tora la londra a ka sugo dɔ kɛ a ka sugo nin kɛ a ka yɛrɛ ye a ka tasuma i ka tasuma sugo a bɛ mɔgɔ la sina wallahi a kala ko n'o k'a ta ka taa jɛnama yira la a ka jɛnna sinana a ka mɛlɛkɛ gbɛrɛ ye mɛlɛkɛ ko mais komi ko se bɛ sinana na ale sina ko jɔ a wulila a nana kuma fɔ ciba muso n'o ye Hafsa ye a ka fɔ Hafsa ɲɛna Hafsa fana ka kisa nin lakari ciba ye i bɛ kisa nin sɔrɔ Bukari kɔnɔ ale ni Muslim kɔnɔ a ka kisa nin fɔ ciba ɲɛna ciba muso Hafsa ɲɛna Hafsa fana ka kisa nin lakari a ko Ibn Abbas k'a ka sugo dɔ ye a bɛ tan ciba nisɔndiya ciba ko sugo ni sugo ɲɛnama de mais ko n'a tun bɛ nafila seli kɔ la ka caya ko fana kun ka ɲi k'a kala ko ni sugo ni n'a tun bɛ nafila seli kɛla ka caya ko kun ka ɲi a kun kɛla ko n'a tun bɛ seli kɛ nafila seli kɛla su fɛ a nana lɔ ciba ko kanbere ɲɛnama de kun k'a tun bɛ nafila seli kɛla k'a n'a tun b'a continuer a ka kɔnɔ ka waatini kɛ a tun t'a kɛla continuer olu kosɔn Ibn Abbas k'ale ka nafa min sɔrɔ o yɔrɔnin na fo ka taa ale sa a ma nafila seli to yen a tun b'a kɛla waati bɛɛ a tun b'a kɛla waati bɛɛ o b'a yira ko an m'u ni faamuna kɔnɔ olu b'o ye ciba tun bɛ olu kosɔn sufɛ kɔrɔfɔ an ka kuma bɛ nana sama kayida dɔw de bɛ yen n'olu dafala basi t'a la mais mɔgɔ tɛna an ka diɲɛlatigɛ bɛɛ ta k'a di sugo ma parce que an ka kitili an bɛ bolila kan mais k'a fɔ ko n ka ko bɛɛ den sugo la o fana o ye gɛlɛya dɔɔni parce que hali adamaden dɔ ni sugo la ko misɛn susa k'i bɛna bɛn ɲɛɲini waati dɔ la a bɛ gɛlɛya mais n'a kɛla n'a kɛla ko baba dɔw ye basi t'olu la an bɛ se ka dɔw da bɛ se ka buru kan mais misɛnman dɔw bɛ yen an bɛ yafa bɛ dɔw kɛ Alahu Taala ye inshallah taala voilà donc alhamdulillah man ma laminikɛla lo tu ye an ka ɲininkali naaninan ye mais imam ɲininkali loruna bɛ min ye sisan ni naam est-ce que a bɛ se ka bɛn ko adamaden ye Alahu subhanahu wa taala ye Ala wele ko Alahu taala ye sibo ɲɛnama yira i la wa alhamdulillah an b'an ka tabiw fo la o ye kuma ɲɛnamaba ye mashallah parce que adamaden an bɛ dugawu kɛla an ka dunnatigɛ la hɛrɛ kow la Ala furu ɲɛnama latigɛ ye Ala den barakama latigɛ ye yala mɔgɔ bɛ se ka dugawu fana kɛ sugo Ala bɛ sugo ɲɛnama la i kan parce que sugo ɲɛnama n'an k'o fɔ ko dɔ bɛ na Ala b'o yira a ka jɔn ɲɛnamaw la sugo la ko nataw olu kosɔn yala sugo lɔnni a bɛ don lɔnni dogolo la ilmul ghaib an ka kuma bɛ nana sama ko dɔ bɛ nana kɛ ko nata la i ka hɛrɛ b'a la i ka tɔɔrɔ b'a la Ala b'a latigɛ sugo la waati dɔw la i n'a fɔ Misira masakɛ kan ni ye cogoya min na n'a kun tora o cogoya la a tun bɛ kɛ baara ye
mais ka suko mi aka fo o fana ka traiter akama ka traiter chom na kala te o be ka nafa soro la wallahi o ko so suko do be nati ni ka famu tora min kama ka kala ala bi latan ala ba herema fandima Allahu akbar o ko so don kala fa be ben bashita la e be se ka do ke ala suko nyina ma dirana ala suko nyina ma irana mina do ko kula ala ibe suko nyina ma lanka malon me ko min kala ni be abitabe ibe suko do nyina ala tala fe o ko so iba ya amena kuma ambam so Aisha hadisa da billah kala ni sira hadisa ni kono min fi amal layl wa fi amali al yawm wal layl ambam so Aisha kun kala akma ina ala tala fe aba fo do kono allahumma inni as'aluka ruya salihatan ala mayni fe kasugo ina mayrana sadiqatan ghayra kadhibatin nafi'atan ghayra darin ha mitu koni do onke ko ala shugo ina mallan kan ni be shugo chenre ni make galon shugo ne be to ko do ke bashi tola ango kisa le fos ibn abbas talam fono ale fana kuma na talak me do kala fala na shugo ira lela man bashi tala be se ka ala daud ala tala dari ni anga ambam so ashaka ke sama fle bashi tala be se go luke kayra ko shugo nyinama abe adama de ni sodia do be fuira do be grezeira do be dingira do be shugo nason ka do fana be fitna ira kama ki ira cross chomina wolu ko so ambam so ame ni fo ko kesa datu ambam so aisha ala ka lajra be wati min kono ni kalun la madina kalun do la ba fuma ko hadiso kalun fa warala ko sobe wallahi na fo aisha banala aka bana wati nge bana ni kono mais ko alek mayna law tarafa ala ba ira chibala ala be chen chibala shukula parce ale mala bena ta jone fe ni bena na fo chiba ina kwa marketi parce ale ka ira chibala ka market mais akala ko ni siga don me chiba do sukuna mais alek mayna law tarafa kala be shuku nyina mala chibaka no don kala ka dala do tanna ni ko do kala be se ka do ke ambam ina fama sha aisha kuma kana jom me do nyina ma ina ko mi fana ka soro ko tuna ka ina law tarafa kala be shuku nyina mala chiba nyaka no kala no kesan soro sir al alam anubala juzu fla sofa keme aleni bishiri oni duru ina tan kesan soro ko no albe kan ba ansimal bala mo kala min rabbi wala himamo ka bianka watika fanferoma amina nasi angal nyingal laba masiza umiye imam esa be se ka ben am se ka kiti jumane soro sisani ka ben shiboma ani istikara est-ce que olu fla olu obe nyon la sur la rodo la ou bien ni o séparer ni mbey adamadin ka adamadin ala naam alhamdulillah amanga tabibu fulano dan ka dotroy naam alhamdulillah yoronu kala sawe ka mo chama firdoni isikara koromuli naam olu ko sanga me kuma tem ngame dona côté bela anga kramoche no de Suleiman Kuni ale be do dila ta ko mane sigara la wana na ire sigara kono e kotuni alhamdulillah o do nun keli na fa antana fami do nun fo parce déjà ale ba krana o do nyina mali ni bina ke kokula chiba ko mo krana o la ina fo fata be twamina ulu ko so ni bina koko ke be sigara ke Allahu ni kuna na fina ibina do bara fefena ibina furfuru ke ibina koko ke be sigara ke fata kunga gele chisabo ma twamina kedhalika sigara fana kmetini ni bina do ko na na bara do fine ele ma bara nchwalo ebe isigara like fono bo ibina bo musomi ko fona be sigara ke be sigara ke ya ko bela parce que here ma fa ala bo dima tor ma fa ala be kisika bama ni ka here tala ala ba boy ni ka here be romna ala bo dima ni here re fona bala ala ba la tira ka baraka do la ani mo na ko ba chen atise isigara ko bele be ni mena do komna nga here bala ala ba ko sabati ka ala tria ni nga here tala ala ba boy pew nga here be romna ala be na no ko sabati mais anana ni yanga watin kono o ka suku ni sigara denyona sami karamo do ila no ka fo kuni ka sigara ka kibila i kote nika iba ke da ko be kiba yini ko ibina nika fingbe mandai nika sisegbe be nika sisefin we tamason do deni shukui o le ma sabati ka shuku ni sigara denyona don kala fama sabati finglinte beninga kabano gbe beninga ko wano fi wayra ko nibi parce que no ka ka ni do ka ke isikara min fola ne chiba ka suna isikara ole alayhi salatu wassalam oli be dogore frakan ko tuni ko ni lala ka ba ki ba yini ko me wuru fi mandai na so ni nga heretala ni nga herebala me nga herebala me sagai bo olu ko nunu ko ni sikara de nyona ole ma sabati meni fo ma ko no le boy sikara ni
suko tɛ dɛnna ɲɔgɔn na fɛn kelen tɛ e kɔni bɛ dɔw kala i bɛ dɔw ɲini ala tara fɛ ala bɛ fɛn ɲinama yirila suko la an n'a fɔ k'a fɔ kuma kɔnɔ cogo min na mais i bani ko i ka sikara la ko nka i sikara nin kɛ ka ni dɔw ni suko dɛn ɲɔgɔn na dɔnnikɛlaw ma sɔrɔ yɔrɔ min na olu b'o ye n'a fɔ fitina b'an ka waati nin kɔnɔ u bɛ sikara ni fɛn dɔ dɛn ɲɔgɔn na n b'o ye suko kɔnɔ fo de bɛ kɛ n'o ma kɛ o kɔrɔ ye sikara ma ɲɛ ou bien ka sikara yɛrɛ to yen ka sikara wɛrɛ fabriquer ni suko ye sariya ma sɔn ma bi k'an bɛn an sema bala mo kala min yɛrɛ bi sallallahu alaihi wasallam a ka di an ɲɛ an bɛ an ka ɲininkali tɔ nin dafa donc l'heure kɔni sera mais est ce que imam comme ɲininkali wɔɔrɔ wolonwula de tulɔ bɛnna an bolo a laban de bɛna kɛ min ye sisan ni imam mun de bɛ mɔgɔ lɔ k'a fɔ ko ka kibaru min timina voilà ani kibaru min fana ni kibaru timini ani kibaru i ka kibaru min kɛ sisan ani kibaru nata n'a adamaden ka o ko façon wulu ye voilà sibo la i ka o mina di ko timini ani ko min bɛ kɛla sisan ani ko min yɛrɛ ma kɛban i sibo la nin bɛɛ lajɛlen na an bɛ différence jumɛn de sɔrɔ o saba ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulillah an b'an ka dɔgɔtɔrɔw fo la mashallah suko dɔnnikɛlaw kumana kan waati dɔ la suko a bɛ waati timiniw yira suko waati dɔ la kɔtuni an bɛ waati min kɔnɔ a b'o yira ko min bɛna na kɛ fana n'a ma kɛ b'a b'o fana yira kɔtuni a bɛ waati saba nin yira o de bɛ nin ye suko dɔ bɛ se ka kɛ ko timiniw le kɔrɔ t'olu la suko dɔ bɛ se ka kɛ an b'o waati kɔnɔ suko dɔ bɛ se ka kɛ o waatiw bɛ na i n'a fɔ masalan dɔ suko la ka bangebaa fatula a bɛ suko la ka parce que o tun bɛ to ka seli ɲɔgɔn fɛ a barala ka ye suko la o bɛ selila ɲɔgɔn kɛ o timina ka ban ko kɔrɔkɔrɔ dɔw bɛ n'u kala ka ban waati dɔw bɛ répété waati dɔ la suko bɛ u yira waati dɔ la k'u natɔ fana kɔtun ni suko b'o yira an bɛ waati min fana kɔnɔ suko fana b'o yira mais suko fanba a bɛ musakbal le yira la ko min bɛ na o de ka ca kɔnɔ ka tɛmɛ ko tɛmɛn'o kɔnɔ an bɛ waati min fana kɔnɔ olu kosɔn dɔnnikɛlaw nana sigi ɲɔgɔn kan cogo la olu kosɔn kisa dɔ bɛ lakari la ciba ale sɔrɔ dɔ sɔrɔ ko nana verre dɔ d'a ma verre nin fana bɛ ji la nɔnɔ la a ka min a bani ko min a ka min fo nɔnɔ ni ji la fari bɛɛ lajɛlen la c'est à dire a ka mini kɛ fo a fari bɛɛ lajɛlen ka dɔ sɔrɔ la kɔfɛ sisan a ka tɔ ta ka di Seyidina Umaru ma mais Umaru k'a tɔ min na ciba ɲininka n'a kɔrɔ la ko a kɔrɔ mun ye o de bɛ dɔnni ye ciba ala bɛna dɔn di ciba ma dɔnni fana bɛna di Seyidina Umaru ma olu kosɔn Umaru a y'u ka kitaba dɔ b'a kan Umaru ni kɔrɔnayaw bɛ bɛn ɲɔgɔn ma cogo min na o ka ca n'an ka m'o fɔ bi bɛna lɛri yiri k'ale k'a la a bɛ kuma dɔ fɔ waati dɔ ni kɔrɔnaya bɛ bɛn ɲɔgɔn ma man kana adu walilahi wa malaikati wa fo ka taa se Umaru le kɔnɔ k'a fɔ an ta bɛ sira ciba fɛ aya nin bɛ jigin la u ye jabu fana kɔtuni nafsu shay u n'a ɲɔgɔnna olu kosɔn Umaru a yɔrɔ ka bon kosɛbɛ ni naɲuman dɔ tun bɛ na olu tun bɛ na kɛ Umaru ye a yɔrɔ ka bon kosɛbɛ mais ciba ka kɔrɔ fɔ ala ka lɔn di ne ciba ma mais lɔnni fana kɔtuni ala bɛna lɔnni fana di Seyidina Umaru fana ma kɔtuni o b'a yira ko suko fanba a bɛ waati nataw yira la ka bɛn waati cogoya kosɔn an bɛna kuma tigɛyɔrɔ nin na yan n'Ala taala sɔnna inchallah kisa nin tɔw bɛ kɔfɛ ko ni waati banna ka ban kisa damadama kuma buru ba mun kɔnɔ a ka bɛn nin yɔrɔ ma ni ala ka waati bɛrɛw d'a ma an bɛna an da bolo yɔrɔ kan inchallah ni ala ka di ye voilà Ahmed lamɛnnikɛla don an bɛ baara le ma ni min bɛ continuer la waati bɛɛ lajɛlen na an sera ka nin baara nin dayɛlɛ sunga sibo bɛ kuma la ko timini ani ko natɔ wala ni ko min bɛ yen sisan alhamdulillah imam sera ka détail damina o ko ka mais ni ala sɔnna semaine wɛrɛ inchallah taala mina essayer ka nin fana ni question kelen ni lakɔse ko tuna mina damina o ma semaine wɛrɛ ni masaba subhanahu wa taala ka di an bɛ ayi fo kay barika la ka turuma ko ɲuman la ni tu ye ay ka émission Fiqhul Islam an du ye thème min ko kan o le bɛ sibo ye ka kibaru wala ka fɛn ye sunɔgɔ lɔ tuma do hakilima ko tɛ fɛn minnu ye voilà donc olu détail silamɛya kɔnɔ olu bɛ silamɛya bɛ jumɛn fɔlɔ ko kan alhamdulillah o détail olu tun bɛ an bolo ni masaba subhanahu tala ka di donc an sera ka thème wolonwula jate an sera ka sida wolonwula nan an sera ka kiti wolonwula jate ka o ɲininkali ɲɛsin ka taa imam sibo ka fanfɛyɔrɔ la fana ni ka bɛɛ lajɛlen jɛbi mais ni ala sɔnna wolonwula na o détail tɔli bɛ na di semaine wɛrɛ ni masaba ka di tuma do an fana bɛna se ka téléphone dayɛlɛ semaine wɛrɛ ko tuguni pour que badenma minnu ni kɔnɔ dɔ filila ka bɛn sibo yɔrɔ ma i bɛ se ka olu fana ni détail sɔrɔ ni masaba ka di an bɛ fɔ ka bɛɛ ka barika ka to mana ko ɲuman Albert Sako ne o de tun bɛ micro la Sireme Yakubu ale bolo tun bɛ technique la an ka invité sanamba o de tun bɛ imam Swale Traoré hafizahullahu Abu Idrissa ale tun bɛ an ka question ninnu jaabi la a y'an bɛn semaine wɛrɛ yanni o cɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ Ala subhanahu wa taala sangali kɔnɔ wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. روى القلب ذكر الله Fiqhul Islam. مقبلا ولا Fiqhul Islam aw ka émission
min be silamaya kiti baba wala wala la aw ɲɛ nɔgɔya boro ma. مثرات عذبه وما مثله للعبد حصنا وموئلا Fikul Islam lasenibaga Imam Isa Kone. عذابه غادة الجزا من ذكره متقبلا